बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सफ़ेद जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुश आमदीद कहते हैं। जी जनाब, पीपीएससी की बहुत ही अहम तरीन न्यूज़ अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे और पीपीएससी के बारे में बहुत सी कन्फ्यूज़न और इसके अलावा जो है पेपर होगा नहीं होगा, इस कशमकश में जो है टाइम जो है वेस्ट भी हो रहा है और टाइम जो है ना जा भी रहा है। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोच मतलब काफ़ी तादाद लोगों की ऐसी है जो चाहते हैं कि पेपर जो है पोस्टपोन होना चाहिए, और काफ़ी तरह ऐसे हैं जिनकी अच्छी तैयारी है, वो चाहते हैं कि पेपर हो जाना चाहिए। और जो वहाँ तक मेरे अपना एक ज़ाती ताल्लुक है, मैं कहूँ तो पेपर हो जाना चाहिए। खैर, आगे चलते हैं जनाब कि पेपर हो इसलिए जाना चाहिए क्योंकि जो लोग तैयारी कर चुके हैं उनकी तैयारी माशाल्लाह हो चुकी है, और जिनको अभी भी टाइम चाहिए उन्होंने बाद में भी तैयारी नहीं करनी होती, तो लिहाजा पेपर का हो जाना ज़रूरी है। अब क्या पेपर होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। जी जनाब, देखें जी, एग्ज़ाम शेड्यूल तमाम जारी हो चुके हैं, उसमें कोई किसी किस्म की जो है वो पीपीएससी ने कोई नोटिस नहीं जारी किया, ना ही उन्होंने कोई बताया। तो ये सारे रूल मतलब जारी हो चुके हैं। आप याद रखिएगा, जो टाइपिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट उन्होंने पोस्टपोन किए, यहाँ पे एक नोटिस भी आया हुआ है ये वाला। तो इसमें देखें जनाब, ये जो एग्ज़ाम हो रहे हैं ये तकरीबन 23/11 से लेकर जो है आगे यहाँ पर हो रहे हैं। तो ये इनको मैनेज करने के लिए भी मतलब है आपने प्रिंटिंग करानी है, प्रॉपर उनकी सेक्रेसी करनी है, तो लिहाजा इधर भी बड़ा टाइम लगता है। तो लिहाजा ये वाला जो प्रॉब्लम है, और ये तो नहीं है कि जनाब इनकी सेक्रेसी के लिए भी पीपीएससी कोई बंदे जो है टीचर जो है ना वो ले लेते हैं। टीचर सिर्फ निगरानी के लिए आती है, इसके अलावा कहीं भी उनको इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो लिहाजा ये जो पब्लिक नोटिस है ये जनाब उन्होंने कहा जी एडमिनिस्ट्रेटिव यानी इंतज़ामी मामलात में, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे जनाब जो इन्वायरमेंट का जो इशू है उसके बारे में कोई भी बात नहीं की, समूह का कोई इशू नहीं, ठीक है। तो लिहाजा इसको कैंसिल करने की, पोस्टपोन करने की जो मेन वजह है वो सिर्फ ये वाले एग्ज़ाम है, ठीक है। क्या पेपर होगा या नहीं होगा, मैं आपको अभी भी ये कह दूं कि पेपर जनाब वाला अभी मतलब मैं आपको मतलब प्रॉपर एक जस्टिफिकेशन के साथ बताऊं तो मेरे ख्याल में ना 80% एग्ज़ाम होगा। 80% बहुत बड़ी अमाउंट है। 80% एग्ज़ाम होगा, 20% नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर गवर्नमेंट लॉकडाउन मुकम्मल लगा देती है, क्योंकि गवर्नमेंट इस बारे में सोच रही है। और इसके अलावा भी गवर्नमेंट ने ये जो जनाब वाला कहा है कि पंजाब हुकूमत का अहम फैसला, पंजाब हुकूमत लाहौर मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी। स्कूल मजीद 1 हफ्ते के लिए बंद रहेंगे। ओपीडी का वक्त रात 8 बजे तक कर दिया गया। रात 8 बजे तक टेक अवे की इजाज़त होगी। रेस्टोरेंट शाम 4 बजे तक ओपन रहेंगे। अगला जुम्मा, हफ्ता और इतवार लाहौर मुल्तान मुकम्मल लॉकडाउन होगा। सूरत हाल ख़राब हुई तो लॉकडाउन पहले ही कर दिया जाएगा। लाहौर और मुल्तान में कंस्ट्रक्शन पर कल से 1 हफ्ते के लिए। अब देखें जी, बाकी शहरों में तो मामला ठीक हैं, मतलब लाहौर और मुल्तान के अलावा बाकी मामला तो ठीक हैं। तो इसलिए मैं आपको एक बात बता दूं कि जो चेयरमैन पीपीएससी हैं वो इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से रबते में करेंगे, उनसे परमिशन लेंगे। 80% जनाब जो मैंने आपको एक प्रोडक्शन किया ना, ये बहुत बड़ी जनाब वाला वो प्रोडक्शन है। 80% का मतलब है कि पेपर होगा, ठीक है। अगर पेपर को पोस्टपोन किया जाता है तो आपको सोमवार और मंगल का 2 दिन होंगे, इसमें पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल आप ये समझें, जो मैंने आपको 80% कहा है कि पेपर होगा, इसका मतलब पेपर होगा, तो आप अपनी तैयारी के ऊपर फुल फोकस करें। ये जो स्कूल बंद किए गए हैं, स्कूल बंद किए गए हैं जनाब वाला फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर तक। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो बच्चे होते हैं, आपको पता है उनकी एज 18-20 साल से कम होती है। और यूनिवर्सिटी का उन्होंने नहीं कहा कि यूनिवर्सिटी बंद होगी, सिर्फ स्कूल के बारे में बात की है। और अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी हुकूमत पंजाब ने जारी नहीं किया। एक बात बड़ी अहम है कि नोटिफिकेशन भी अभी तक नहीं आया। इसके अलावा जो है नोटिफिकेशन के अलावा उन्होंने सिर्फ स्कूल की बात की है, या हायर स्कूल सेकेंडरी स्कूल की बात की है। तो लिहाजा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बात की, बाकी बात नहीं की। अगर उन्होंने सिर्फ स्कूल ही बंद करना है तो फिर पेपर होगा। उसकी वजह यह है कि बाकी चीज़ें तो ओपन है ना, मतलब बाकी बाजार भी ओपन है, हर चीज़ ओपन है, लेकिन सिर्फ स्कूल और बच्चों के लिए, तो लिहाजा ये पेपर होगा। यूनिवर्सिटियाँ ओपन है तो पेपर होगा जनाब। तमाम स्टूडेंट नोट फरमा लें और अपनी तैयारी के ऊपर फोकस करें। मैंने 80% प्रोडक्शन की है, 20% इसलिए की है, माइट भी पॉसिबल सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो जाए, क्योंकि कल मुल्तान में जो है जुमेरात वाले दिन मुल्तान में जो मौसम था ना, वो बहुत अच्छा मौसम था, लेकिन आज मौसम फिर ख़राब था। क्योंकि मैं मुल्तान में रहता हूँ तो मैं आपको मुल्तान की एक
وہ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے جناب. تو یہ جناب پروڈکشن ہے، اور پیپر ہوگا نہیں ہوگا کے بارے میں نے بتا دیا ہے. آپ اپنی جو تیاری ہے، آپ اپنی تیاری اپنی رول نمبر سے حساب سے کرنا سٹارٹ کریں، اور زبردست طریقے سے کریں. اب جناب ہماری اکیڈمی کا جمعے والے دن ایک فری ٹیسٹ ہوتا ہے، جو کہ جس میں 100 MCQ کا PPSC پیٹرن کے مطابق جو ہے آج ٹیسٹ تھا. اس کے اندر میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں جناب کہ اس میں اب تک الحمدللہ جو اسٹوڈنٹ اس کو ٹیسٹ میں شامل ہونا چاہتے ہیں، یہ ہماری اکیڈمی کا سپیس GK اکیڈمی جاب اپڈیٹ کا یہ چینل ہے، اس کو آپ فالو کر لیں. فالو کرنے کے لیے نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی موجود ہے. تو اب تک جو ہے اس کا میں بتاتا ہوں کہ کتنے اسٹوڈنٹ ہیں ایسے جنہوں نے اب تک ٹیسٹ جو ہے وہ سبمٹ کیا ہے، تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ ہماری اکیڈمی کا کتنا ایک سٹینڈرڈ ہے. اچھا جی، تو اگر آپ لوگ جو ہے اس ٹیسٹ کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو جناب آپ تمام اسٹوڈنٹ جو ہے طریقہ کار میں بتا دیتا ہوں. ہمارا یہ والا ایک مطلب ہے، ایک ہمارا سیشن کا ایک طریقہ کار ہے کہ آپ نے کس طرح دینے ہیں. پہلے ہم نے سبجیکٹ وائز لیے جہاں تک آج ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں. آخری ٹیسٹ رہ گیا 11 نمبر، یہ انگلش کا. انگلش کا میں ایک چھوٹا سا آپ کو اسکیچ دکھانا چاہتا ہوں. یہ ہمارا انگلش کا ٹیسٹ جو ہے 17 نومبر کو ہونے جا رہا ہے. اس کا ڈیٹا آپ 125 پیجز ہیں. 15 نمبر کی انگلش آتی ہے، سب سے زیادہ انگلش ووکیبلری آتی ہے. پھر اس کے اندر جناب والا ایک دو جو ہے اپنا ایڈیم آ جاتے ہیں، فارن فریز ورڈ آ جاتی ہیں. تو یہ سارے چیزیں الحمدللہ ہم نے کمپائل کی ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو اس کے بعد ہم ماڈل پیپر شروع کر دیں گے. ماڈل پیپر 2024 کے ایک دن پورے ہوں گے، 2023 کے 2 دن ہوں گے، 2022 کے 2 دن ہوں گے، 2021 کے ایک دن پورے ہوں گے. تو اس طرح ماڈل پیپر بھی اچھی خاصی طریقے سے ریوائز ہو جائیں گے. اگر آپ اس میں اوپر ویلنگنیس رکھتے ہیں تو آپ جناب نیچے ڈسکرپشن میں واٹس ایپ چینل کا لنک بھی دیا گیا ہے، اور ہماری اکیڈمی کا جو طریقہ کار ہے جوائن کرنے کا وہ بھی دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ جناب، بہت شکریہ. ان شاء اللہ تعالیٰ اب میں نے آپ کو بتانا تھا کہ ہمارے آج جو گرینڈ ٹیسٹ ہو رہا ہے 11 نمبر، اس میں اب تک کتنے اسٹوڈنٹ نے جوائن کیا؟ 797 لوگ جو ہے جناب اب تک ٹیسٹ دے چکے ہیں. 797. تو کوئی بھی ایسی اکیڈمی نہیں ہے جہاں پہ اتنے لوگ ٹیسٹ دینے والے ہوں. تو آپ تمام اسٹوڈنٹ آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں آپ کو کتنے نمبر آ رہے ہیں. جب ایک بندہ دیکھتا ہے کہ جناب میری تیاری کتنی ہے، تو اس کے مطابق ہی جناب والا وہ اس کے نمبر آگے آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ جناب، بہت شکریہ. انشاءاللہ ہماری ملاقات نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور دعا کریں کہ پیپر ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ میں آپ کی اور بات بھی بتا دوں کہ لیا میں ابھی مجھے ایک اسٹوڈنٹ نے بتایا کہ سر لیا میں جو ہے نا بارش ہو گئی ہے. اب یہ لیا سے جو سن رہے ہیں آپ بتا سکتے ہیں کمنٹس میں کہ لیا میں واقعی بارش ہو گئی ہے، تو تاکہ ہمیں تھوڑی تسلی ہو جائے، تاکہ جیسے ہی بارش ہو جائے گی یہ جناب سمو ختم. ٹھیک ہے، تو ابھی بھی پیپر میں تو آپ کو پتہ ہے کہ جناب والا پڑے ہوئے ہیں، 10 دن پڑے ہوئے ہیں، تو اس لیے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. تھینک یو ویری مچ جناب، بہت شکریہ. انشاءاللہ ہماری ملاقات نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک میں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.